Ayun na guys, sumampas-sa-gutter yung ano guys, yung truck guys. Sobrang haba kasi, sobrang haba ng truck oh. Kaya pinasampa niya sa gutter para makalabas siya. Lapitan natin. Nangyari, bakit? Kasi daming motor, kaya nahirapan siyang lumabas. Kahaba kasi yan, sinampa niya sa gutter guys oh. Oh, kasampa sa gutter oh. Oh, sobrang haba kasi guys. Kinaya. Tama nga naman yung motor oh. Haba masyado. Sobrang haba. Kasampa na sa gutter oh. Oh. Taas kasi, yung taas. Tamaan yung motor. Haba oh. Wala, ang motor. Tatamaan na yung motor guys. Kapiraso na lang guys. Ito. Ilaw. Konti na lang oh, tatamaan na yung motor oh. Haba masyado. Okay, straight mo na. Tamaan na yung motor. Oh. At tinatamaan. Okay. Okay, diretso. Yun, lusot na. Haba.